नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बंगाल टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य शिक्षक डंबर शिवकोटी ने बताया कि वे सिलीगुड़ी, कुछ बिहार और अलीपुरद्वार के सभी स्कूल के शिक्षकों को लेकर कंचनजंगा भवन में देंगे ज्ञापन। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से मनाई जाएगी बांग्ला साहित्य के प्रणेता कवि माइकल मधुसूदन दत्त की 200 जयंती। सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से लेकर सेवक मोड़ तक दिखा बांग्लादेश का झंडा। प्रशासन से लेकर आम लोगों में छाया चिंता का माहौल। बंगाल सौहार्द का राज्य है। यह श्री रामकृष्ण नेताजी सुभाष चंद्र की भूमि है। यहाँ हमारे बीच कोई विभाजन नहीं कर सकता, कन्हैया लाल अग्रवाल ने कहा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग के टनबुल हाई स्कूल के सह शिक्षक और ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य डंबर शिवकोटी ने कहा कि बोर्ड ने 2 जनवरी से शुरू होने वाली माध्यमिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा तालिका जारी कर दिया है। फरवरी का महीना दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र का सर्दियों का मौसम होता है। ऊपर से उन्होंने परीक्षा का समय सुबह ही रखे जाने का विरोध किया और बताया कि कल सिलीगुड़ी, कुछ बिहार और अलीपुरद्वार के सभी स्कूल के शिक्षकों को कंचनजंगा भवन में ज्ञापन दिया जाएगा। जीटीए क्षेत्र का शिक्षा अनुरागी प्रधानाध्यापक, समाजसेवी, अभिभावक, जीटीए का विशेष पदाधिकारीहरूलाई म डम्बर प्रसाद शिवकोटी, सहशिक्षक टनबुल हायर सेकेन्ड्री स्कुल अनि अखिल बङ्गाल शिक्षक सङ्गठन अथवा एबिटिए को पक्षबाट आगामी 2024 को परीक्षा जुन माध्यमिक हुन गइरहेको छ त्यो 2 तारिक फेब्रुअरीदेखि भएको थियो। गत वर्ष मे महिनामा पनि मैले यसरी प्रेस विज्ञप्ति गरेको थिएँ समयमा नै, तर त्यसको पनि कसैले चर्चा परिचर्चा साह्रै नगरेर त्यो त्यही डेटमा नै भयो। अनि त्यो जुन चाहिँ रुटिन निक्लेको थियो त्यसमा 12 बजेदेखि माध्यमिक परीक्षा थिए, जसले गर्दा त्यो परीक्षामा दिन केही मात्रामा तातिन्थ्यो अनि वरपरका नानीहरूलाई आउनु जानु केही असुविधा अलिकति कम्ती हुन्थ्यो। तर यो अस्ति भर्खरै यही हप्ता 18 तारिकको दिनमा सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से बांग्ला साहित्य के प्रणेता कवि माइकल मधुसूदन दत्त की 200वीं जयंती मनाई जाएगी। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने नगर निगम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कवि माइकल मधुसूदन दत्त की 200वीं जयंती पर 24 और 25 जनवरी को सिलीगुड़ी राम किंकर हॉल में एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का आयोजन किया जाएगा। कवि मधुसूदन दत्त के करियर और जीवनी पर एक प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विशेष दिने আপনারা ছেড়ে দিন, কাউ ডাকতে হবে। আপনারা জানেন যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 200তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান শিলিগুড়ি পুর নিগম এবং শিলিগুড়ি কলেজ আমরা করছি। শিলিগুড়ি কলেজের সাথে আমাদের অনুষ্ঠানের একটি পর্ব আমাদের অনুষ্ঠিত হবে। আমরা শিলিগুড়ি কলেজের যে তাদের সভাগৃহ সেখানে আন্তর্জাতিক মানের আলোচনা চক্র সেমিনার সেখানে হবে 24 এবং 25 তারিখ এবং সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার এবং ওখানে আমাদের বাংলাদেশের বাংলা বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ অধ্যাপক মঞ্জুর রহমান তিনি থাকবেন। তারপর সেখানে থাকবেন ডক্টর শ্রাবণী পাল অধ্যাপক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ডক্টর প্রণব ভট্টাচার্য অধ্যাপক পঞ্চায়েত।
सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से लेकर सेवक मोड़ तक दिखा बांग्लादेश का झंडा। प्रशासन से लेकर आम लोगों में चिंता का माहौल देखा गया। सिलीगुड़ी में रात के अंधेरे में किसी ने वेनस मोड़ से लेकर सेवक मोड़ तक बांग्लादेश का झंडा लगा दिया। मालूम हो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही बांग्लादेश का झंडा बंधा हुआ नजर आया। इस बीच स्थानीय लोगों से लेकर आम लोगों के माथे पर चिंता नजर आई। बंगाल सौहार्द का राज्य है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर पूजा अर्चना भी आयोजित की गई। सौहार्द रैली का भी आयोजन किया गया। वहीं आज मोहल्ला बैठक का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम के बाद उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल जिला सदस्य कन्हैया लाल अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, बंगाल सौहार्द का राज्य है। यह श्री राम कृष्ण की भूमि है, नेताजी सुभाष चंद्र की भूमि है। यहाँ हमारे बीच कोई विभाजन नहीं कर सकता। आशावादी আমরা কি আমরা এবার এই সিটটা আমরা জিতবই। গতবারও খুব কম ভোটে আমরা এখানে হেরেছিলাম, ৬০,০০০ ভোটে মাত্র আমরা এখানে হেরেছিলাম। আজকে এখানে পাড়া বৈঠকে গোটা জেলাতে হচ্ছে, গোটা রাজ্যেই হচ্ছে। আমাদের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মাননীয় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এটা ঘোষণা করেছেন যে সব জায়গায় পাড়া বৈঠকই হচ্ছে। পাড়া বৈঠকে মহিলাদের উপস্থিতি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আমাদের আজকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী। গতকালও আমরা একটা অনুষ্ঠান দেখলাম, একটা অনুষ্ঠান হলো রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো। আমাদের দলনেত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সংগতি যাত্রা, সেই সংগতি যাত্রাও আমরা করেছি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সংগতির কথা বলতেন, স্বামী বিবেকানন্দ সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলতেন। পশ্চিমবাংলা এটা তো সাধকের জায়গা। সাধক যখন সাধনার উচ্চ পর্যায়ে চলে যায় তখন কিন্তু জাতপাতের ব্যাপারটা থাকে না। এটা বামাপ খ্যাপার জায়গা, স্বামী বিবেকানন্দের জায়গা, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণর জায়গা। তো এখানে আমরা একটা দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনাদের মাধ্যমে যে কেউ আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারবে না। যে যতই ভোটে যে চিন্তা করে বিভাজন করার চেষ্টা করুক সেটা পারবে না। আমাদের এখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছেন মাননীয়। जलपाईगुड़ी जिला के बेलाकोबा में प्रशासन की पहल पर समस्या निवारण व जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया गया। राजगंज ब्लॉक के बेलाकोबा के शिकारपुर ग्राम पंचायत के फतिंगा लाइन इलाके से एक स्कूल मैदान में यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, कन्याश्री, शिक्षाश्री, विधवा भत्ता, लक्ष्मी भंडार, किसान मित्र जैसे कई जनहित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। আমাদের রাজ্য সরকারের সমস্যা সমাধান জনসংযোগ ক্যাম্পেইন স্টার্ট হয়েছিল আমাদের 20 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারির মধ্যে চলবে। তো ওরকমই আজকে এখানে ক্যাম্প হয়েছে। তো আমরা এখানে এসেছি, আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি, আমার সঙ্গে এসপি সাহেব এসেছে। আমরা এখানে আজকে ক্যাম্পে এসে এখানকার যে লোক আছে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে ওদের কি সমস্যা আছে, কি প্রবলেম আছে, কি উনি পাচ্ছেন না, এটা নিয়ে আমরা আজকে একটা আলোচনা করলাম ওদের সঙ্গে। আর যার কি যে কমতি ছিল ওটা আমরা ট্যাগ করে দিয়েছি, ওদেরকে আমরা গাইড করে দিচ্ছি কিভাবে ওনাদেরকে আবেদন করতে হবে, কি ডকুমেন্ট দিতে হবে, কি করতে হবে, ওটাই হলো আজকে। মানুষের থেকে কিরকম সাড়া দিলেন, যারা যারা রয়েছে কিরকম সাড়া দিলেন? সারা পেলেন মানে রেসপন্স আমি বাকি ওরা খুশি আছে। ওরা আজকে অনেক জিনিস ক্লিয়ার হলো কি, যেমন আজকে এখানে বললো কি ওদের RKSY2 ছিল খাদ্যের সাথী, তখন আমরা কথা বললাম কি ওদেরকে যদি অ্যাপ্লাই করলে আমরা RKSY1 করতে পারি। তো ওদের জন্য আমরা DCFS-কে বলে দিয়েছি, এখন ওনার অফিসার আসে এটা অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করে যাদের যাদের কাছে RKSY2 আছে তারা আমরা 1-এ কনভার্ট করে দেবো। মানে আগে যেটা 2 কেজি পেতো ওরা 3 কেজি পেয়ে যাবে। তো এই জন্য ওরা লাভান্বিত হচ্ছে এখানে। যেমন नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर 2 रोड रेस का आयोजन किया गया। पहला रोड रेस जलपाईगुड़ी के बेलाकोबा में केवल पारा मार्केट हट रेस के पहल पर फुलाती पारा से बटतला तक और दूसरा रोड रेस बेलाकोबा पब्लिक क्लब की पहल पर 10 दरगाह मोड़ से पब्लिक क्लब मैदान तक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक खगेश्वर रॉय, राजगंज पंचायत समिति के अध्यक्ष रूपाली दे सरकार, स्थानीय पंचायत सदस्य समेत अन्य लोग शामिल हुए। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বেলাকোবা পাবলিক ক্লাবের সহযোগিতায় উদ্দীপনায় ওদের ব্যবস্থাপনায় 127তম যে আমাদের নেতাজি চন্দ্র সুভাষের যে জন্মদিন, সেই জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বছর দৌড় প্রতিযোগিতা, এবারও যেমন দাসদরগাঁ থেকে এখানে দৌড় প্রতিযোগিতা ছেলে মেয়ে মিলে বোধ মিলে, এবং তারপরে সেটা অনুষ্ঠান এখনই কিছু পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হলো। সেখানে আমাদের মধ্যে ছিলেন আমাদের রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালী দে সরকার, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ রণবীর মজুমদার, এবং আমাদের এই এলাকার বিশিষ্ট খেলোয়াড় আমাদের হামিদুর রহমান থেকে শুরু করে এই ক্লাবের সভাপতি মমতাজ আলী, সেক্রেটারি আমাদের
সেক্রেটারি তোমার শঙ্কর শীল থেকে অনেকে ছিলেন আর কি। এবং এটা দেখলাম এবারকে যে দেখলাম মানে সমস্ত বাইরে দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, তারপরে মেঘলিগঞ্জ, তারপরে হলদিবাড়ি, তারপর হচ্ছে ময়নাগুড়ি, তারপর হচ্ছে রংনামালি, বাইরের এত প্রতিযোগী আছে। তাতে যেটা দেখলাম আস্তে আস্তে এই যে খেলাটা প্রসার আগামীতে আরো বড় আকার হবে, আমাদের এটা দেওয়া আছে। এবার দেখা গেল যে বেলাগোয়া যেখানে এক জায়গায় হতো এবার দুই জায়গায় হলো। দুই জায়গায় হওয়ার কারণটা দুই জায়গায় হতেই পারে, অসুবিধার কোনো ব্যাপার না। সেখানে বেলাগোয়া ওখানটাও আমি গিয়েছিলাম, সেখানটায় বেলাগোয়া বটতলা ব্যবসায়ী সমিতি ওরা করেছে 23 জানুয়ারি, সেখানেও আমি হেল্প করলাম, ভালো হয়েছে এটা। ওখানেও প্রতিযোগিতা অনেক, ওখানে প্রায় 200-300 রুপে প্রতিযোগী, এখানটাও যেমন আছে তেমনি ভালো। যারা বেশি করবে তাদের বেশি ভালো। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. ক্রিটিক্যাল লাইফ সাপোর্ট লাগবে, ইনজেকশন। আপনার বাড়ির জন্য কোন টিএমটি মান নেব ম্যাডাম? এখানেও আপনি সার্জারিতে মন দিন, বাড়ি তৈরি সঠিক টিএমটি বার বেছে দেব আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড, সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। বাড়ি তৈরির অপারেশন সাকসেসফুল, রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরি রিয়েল গাইড। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 27 जनवरी, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता मीना भारत शेठ। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे?
जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন স্টিল নেব বলুন তো? এখানেও সঠিক স্টিল বেছে দেবো আমরা। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जिप्स, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और कमांडर इन चीफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। सुभाष पल्ली नेताजी मोड़ स्थित नेताजी की प्रतिमा में सामने झंडा फहराया गया। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार व अन्य ने नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मेयर गौतम देव ने नेताजी को महान स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए हमें उनके आदर्शों पर चलना है कहा। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। घटना चोपड़ा थाने के बिन्नागुड़ी इलाके में हुई। मालूम हो कि नजरुल और अब्बास के बीच रास्ते को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आज बहस के दौरान अचानक दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर बरसने लगे। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस पूरे घटना की जाँच में जुट गई है। ওই জমিটা কিনে আর কিছু আমরা বিক্রি করছি। ওই যে রাস্তা আছে ওই রাস্তাতে ওরা যেতে দেবে না, যাকে আমি বেচছি ওরা গাড়ির ওই রাস্তাটা কিন্তু আমার জমিনের মধ্যে আছে। কারা যেতে দেবে না? এই যেতে দেবে না অন্য পার্টি। তাদের নাম সিমেরিয়া সবাই আছে ওখানে, যা ঘর বাঁধছে। কোনটা জানো কি? জমরুল, হালিম, আরও কিছু কিছু লোক আছে এখানে আবার বাস করে ওখানে। ওই রাস্তা দিয়ে এই জমির বেড়াকে যেতে দিবে না, সেমের মেম্বার একে যেতে দিবে না। হ্যাঁ, তখন কী হলো, আর দুজন গেল, যাওয়ার পরে মার শুরু হয়ে গেল। মার শুরু হতে হতে কী হলো, পুরা মার হয়ে গেল। তখন সেমের কী হলো, পথল ইটা ঝাড়া দিতে দিতে আর তখন তারপরে কী হলো, পুরা বম নিয়ে আসতো দুজনা, একটা বন্দুকও নিয়ে ছিল। তখন পুরা জং সং হয়ে গেল, পুরা মার। তখন ওরা ধরলো ইটা ঝাড়া দিতে, এরা হাত দিয়েছিল, আবার বাড়িতে ইটা ছিল। সব লোক ইটাতে ঝাড়া করতে 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 3-4 জন আমাদের জখম হয়। আব্বাসের মাথা ফাটে গেছে, তো আফাকের মাথা ফাটে গেছে, আর কয়েকজনের হাত পা সবাই লেগে গেছে। কিন্তু পুরো ঝামেলা হওয়ার পর তবে আমরা যেরকম দেখতে আর কি দেখেছি এরকম ঘটনা ঘটছে। তো আর যখন বমটা ফেঁকছি। कुछ बिहार की जनता से किया हुआ वादा राजेश तंत्री निभाते हुए शमशान घाट का जीर्णोद्धार करवाया। तूफानगंज 1 नंबर पंचायत समिति के उपाध्यक्ष राजेश तंत्री के शमशान घाट का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करवाया।
जो लंबे समय से खराब स्थिति में था। उपाध्यक्ष राजेश तंत्री ने बताया, पंचायत समिति द्वारा 18 लाख रुपए की लागत से शमशान की दीवार, भट्टी नवीनीकरण, रिवर्स ब्लॉक के साथ शमशान में आदि योगी की एक मूर्ति स्थापित की गई। তুফানগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি অর্থানুকূল্যে প্রায় 18 লক্ষ টাকা ব্যয় মারুগঞ্জ মহাশ্মশানে আধুনিকীকরণ হলো। তার পাশাপাশি আমরা দেবাদিদেব মহাদেবের আদিযোগী মূর্তি বসালাম। মারুগঞ্জবাসী দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে এই মারুগঞ্জ মহাশ্মশানের সংস্কার দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। তারা এলাকার বিজেপির বিধায়ক এমপির কাছে বারবার দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই শ্মশানটির উন্নয়ন করার জন্য। তারা তাদেরকে সেই কথা গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু তারা বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাকে যেহেতু এখানে পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হিসাবে জয়যুক্ত করেছিলেন, আমাকে পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার হিসেবে তুফানগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠিয়েছিলেন তাদের প্রতিনিধি হিসাবে। আমরা তাদের কথা মতো তাদের সেই দাবি পূরণ করার চেষ্টা করছি। তাদের প্রথম দাবিটা ছিল মারুগঞ্জ মহাশ্মশান। আমি সর্বপ্রথম পঞ্চায়েত সমিতিতে গিয়ে মারুগঞ্জ মহাশ্মশান সংস্কারের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলাম, আর সেই কাজটা সম্পন্ন হওয়ার পরে আজকে সেটা উদ্বোধন করলাম। কি কি করা হলো নতুন নতুন? এখানে পেভার্স ব্লক বসলো, তার পাশাপাশি একটা मालदा जिले के उत्तरी सालदा गांव में दिव्यांग प्रमाण पत्रों में फर्जी वाले प्रमाण पत्र का वीडियो ने किया पर्दाफाश। पुलिस के शिकंजे में 3 जालसाज। इसमें एक पुलिस का होमगार्ड और उसका दामाद जो कि तृणमूल कार्यकर्ता है। उन्होंने कई लोगों से 3,000 तो किसी से 8 से 10,000 लेकर फर्जी सर्टिफिकेट दिए। सामूहिक विकास अधिकारी सौमेन मंडल ने मोहल्ला समाधान परियोजना में इस धोखेधारी चक्र का पर्दाफाश किया। आज तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। आज राजगंज प्रखंड के आमबाड़ी स्थित हेमंत कुमार प्राथमिक विद्यालय के मैदान में अनुकूल ठाकुर का जन्मदिन मनाया गया। इस दिन आमबाड़ी इलाके में रंगारंग जुलूस के साथ एक समारोह की शुरुआत की गई। इसके अलावा संगीत, वादन, कीर्तन और श्री श्री ठाकुर की वाणी पर भी चर्चा की गई। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।